हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। हाजिर खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम आपको 100 मिनट्स में इंपोर्ट सिखा देंगे। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि वाकई अगर आप हमारी टोटल 100 मिनट्स की वीडियोस जो कि कंप्लीट इंपोर्ट कोर्स से रिलेटेड हैं देख लें तो ये 100% मुमकिन है। We just need your 100 minutes and that's it. फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इनको टर्म्स। इनको टर्म्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। 1921 में आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहली बार ये आइडिया मुतारिफ करवाया कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई एक यूनिफॉर्म ट्रेड टर्म्स का तरीका राइज होना चाहिए, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड हैंडलिंग में आसानी हो। ये आइडिया कई साल तक डिस्कस होता रहा और फिर पहली बार 1936 में इनको टर्म्स मुतारिफ कराई गई। ये सिलसिला तब से आज तक मुसलसल जारी है और तकरीबन हर 5-10 साल बाद इसका अपडेटेड रिवाइज एडिशन पब्लिश किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया के ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अच्छा, ये तो थी एक मुख्तसर इनको टर्म्स हिस्ट्री। अब टू द पॉइंट बात करते हैं। फ्रेंड्स, मेनली इनको टर्म्स को 4 कैटेगरी ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि EFCD पर मबनी होता है। ये अल्फाज मतलब और मुद्दा बयान करते हैं। मसलन E या EXW का मतलब होगा कि आपके दिए हुए डिलीवरी शेड्यूल टाइम के मुताबिक एक्सपोर्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और पैक करके अपने वेयरहाउस में रख देगा। अब आपका काम है कि कंसाइनमेंट पिकअप और ट्रांसपोर्ट करवा लें। इस प्रोसेस को एक्सवर्स कहा जाता है। इसके बाद दूसरा ग्रुप F होता है, जिसमें पहली टर्म FCA यानी फ्री कैरियर होती है। इस टर्म के मुताबिक एक्सपोर्टर बाउंड होगा कि आपके बताए हुए कंटेनर फ्रेट स्टेशन या वेयरहाउस या किसी भी डिसाइडेड पॉइंट तक अपने खर्चे और रिस्क पर कंसाइनमेंट पहुंचाए। इसके बाद F ग्रुप पे दूसरी टर्म होती है FAS, फ्री अलोंग शिप। इससे मुराद है, मसलन अगर FAS कराची हो तो इसका मतलब होगा कि एक्सपोर्टर आपको कंसाइनमेंट कराची पोर्ट के वेसल बर्थ में वेसल के पास अनलोड या डिलीवर करके देगा। वहाँ तक का ख़र्चा इसकी ज़िम्मेदारी होगा। इसके बाद ग्रुप F की तीसरी टर्म होती है FOB, जिसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, जिससे मुराद है कि एक्सपोर्टर आपका कंसाइनमेंट कैरिंग वेसल यानी ले जाने वाले जहाज़ पर लोड करवा कर देगा और इसके तमाम एक्सपेंसेस वो ख़ुद बियर करेगा। इसके बाद ग्रुप C होता है, जिसमें पहली टर्म CFR, जिसका मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। इस टर्म के तहत एक्सपोर्टर वेसल या मेन कैरियर का फ्रेट पे करता है। इंपोर्टर के एक्सपेंसेस पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन से शुरू होते हैं। CFR को CNF या C&F भी कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों यानी CNF, C&F और CFR में, जिनका मतलब एक ही है, सही टर्म कौन सी है? तो इसके लिए हमें रेफ़र होना होगा इनको टर्म प्रिंटेड एडिशन 2000 की तरफ, जिसमें वाज़ेह तौर पर तहरीर है कि C&F और CNF को मॉडिफाई किया जाता है
CFR سے۔ اس کے بعد انکوٹرم پرنٹڈ ایڈیشن 2010 میں بھی اس کی توثیق کی گئی، اور اب 2020 کے ایڈیشن کے مطابق بھی یہی CFR رائج ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں CFR ہی یوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح اور لیٹسٹ اپڈیٹڈ ٹرم ہے۔ گروپ سی کی دوسری ٹرم ہے CIF، جس کا مطلب ہے کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ۔ اس کے مطابق ایکسپورٹر پر لازم ہوگا کہ وہ انشورنس اور ٹرانسپورٹیشن اور مین ویسل کا کرایہ بھی یا فریٹ بھی ادا کرے۔ گروپ سی کی تیسری ٹرم ہوتی ہے CPT، جس کا مطلب ہے کیریج پیڈ ٹو۔ کیونکہ CFR یا C&F ٹرم بائی ایئر، بائی روڈ یا بائی ریل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے ان تمام مینز آف ٹرانسپورٹ کو کور کرنے کے لیے CPT استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح CPT کبھی بھی بائی سی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ گروپ سی کی چوتھی ٹرم ہوتی ہے CIP، جس کا مطلب ہوتا ہے کیریج اینڈ انشورنس پیڈ ٹو۔ CIP اور CPT آلموسٹ سیم ہے، بس CIP میں ایڈیشنلی انشورنس ایکسپینسز بھی ایکسپورٹر کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گروپ ڈی ہوتا ہے۔ گروپ ڈی میں پہلی ٹرم ہوتی ہے DAF، ڈیلیورڈ ایٹ فرنٹیئر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر امپورٹر کو ڈیسائیڈڈ کنٹری بارڈر پر کارگو ڈیلیور کرے گا، اور وہاں تک پہنچانے کا خرچہ ایکسپورٹر کے ذمہ ہوگا۔ گروپ ڈی کی دوسری ٹرم ہوتی ہے DAT، ڈیلیورڈ ایٹ ٹرمینل۔ اس کے تحت ایکسپورٹر اپنے رسک اور ایکسپنسز پر پورٹ آف ڈیسٹینیشن پر جہاز پہنچنے کے بعد مال جہاز سے اتروا کر دے گا، اور اس کے ایکسپنسز ایکسپورٹر کے ذمہ ہوں گے۔ گروپ ڈی کی تیسری ٹرم ہوتی ہے DAP، ڈیلیورڈ ایٹ پلیس۔ اس ٹرم کے تحت ایکسپورٹر اپنی ذمہ داری اور ایکسپنسز پر کسی بھی ڈیسائیڈڈ جگہ جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان پہلے سے طے ہو، کنسائنمنٹ پہنچا کر دینے کا پابند ہوتا ہے۔ گروپ ڈی کی چوتھی ٹرم ہوتی ہے DES، ڈیلیورڈ ایٹ ایکس شپ۔ اس ٹرم کے مطابق ایکسپورٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پورٹ آف ڈیسٹینیشن تک کنسائنمنٹ اپنے خرچے پر پہنچا کر دے، اور یہ ٹرم صرف بائی سی کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ گروپ ڈی میں پانچویں ٹرم ہوتی ہے DEQ، ڈیلیورڈ ایٹ کی۔ اس ٹرم کے تحت ایکسپورٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پورٹ آف ڈیسٹینیشن پر پورٹ چارجز بھی ادا کرے۔ پورٹ چارجز کے علاوہ باقی تمام ایکسپنسز امپورٹر خود بیئر کرے گا۔ گروپ ڈی میں چھٹی ٹرم ہوتی ہے DDU، ڈیلیورڈ ڈیوٹی ان پیڈ۔ اس ٹرم کے تحت ایکسپورٹر صرف ڈیوٹی ٹیکسز ادا نہیں کرتا، باقی تمام پورٹ کلیئرنس چارجز اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ گروپ ڈی کی ساتویں ٹرم ہوتی ہے DDP، ڈیلیورڈ ڈیوٹی پیڈ۔ اس کے مطابق ایکسپورٹر کو پورٹ آف ڈیسٹینیشن پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، مطلب تمام ایکسپنسز ایکسپورٹر بیئر کرے گا۔ فرینڈز، یہاں ہم نے دونوں سبجیکٹس یعنی 8 میتھڈس فار سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل پیمنٹس اور انکوٹرمس کو کور کر لیا ہے۔ اب ہم واپس اپنے پوائنٹ کانٹیکٹ ٹو سپلائر اینڈ سینڈ ای میل انکوائری ٹو سپلائر فار کوٹ ایز پرائسز پر جاتے ہیں۔ آپ ایزیوم کیجئے کہ کوٹیشن ریسیو ہو گیا، اب اس نے ہمیں جو پرائسز کوٹ کیں جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہائر سائڈ پر ہی کیں،
तो अब हम नेगोशिएट करते जाएंगे और फिर फाइनल प्राइस ऑफ़र पर स्टैंड कर जाएंगे। अब यहाँ प्राइस इशू फाइनल हो जाता है। दूसरा पॉइंट जिस पे वो राज़ी नहीं था वो था एलसी पेमेंट टर्म्स, लेकिन हमारी बेहतर नेगोशिएशन और एफर्ट से वो 30% एडवांस पेमेंट और बैलेंस 70% पेमेंट थ्रू एलसी पर राज़ी हो चुका है, तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा फ़र्ज़ करें पॉइंट नंबर 3 था टाइम इंक्रीज़ इन डिलीवरी पीरियड, लेकिन हम उसे फोर्स करते रहे और उसे अपनी अर्जेंसी डिक्लेयर करके हमने एग्री करवा लिया कि वो हमारी पेमेंट शेड्यूल को मीट करे, और फाइनली वो हमारी पेमेंट शेड्यूल को मीट करने के लिए तैयार हो गया। इस तमाम नेगोशिएशन के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि आपने एक अच्छी डील बना ली है। फ़र्ज़ करें अगर आपने कई सप्लायर्स को प्राइस कोटेशन डिमांड भेजी हुई थी और 5-6 सप्लायर्स ने आपको प्राइसेस कोट कर दी हैं, तो ये आपके लिए और बेहतर है। आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए, तमाम प्राइसेस और दीगर तफसीलात उसमें मेंशन कीजिए। अब आपके सामने कई चॉइसेस हैं, जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग रहा हो उससे डील फाइनल कर लीजिए। फाइनल परफॉर्मा इनवाइस के लिए कहिए, जिसके बेसिस पर आपने 30% एडवांस और बाकी 70% पेमेंट थ्रू एलसी अरेंज करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप होगा लैंडेड कॉस्ट वर्किंग का। आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हों इसका आप तक पहुंचने का कुल ख़र्चा कितना होगा, सबसे पहले आप ये वर्किंग करेंगे, जिसे लैंडेड कॉस्ट कहते हैं। इस लैंडेड कॉस्ट की रोशनी में आप अपना प्रॉफिट रेट और मार्केट कम्पिटिटिव प्राइसेस तय करते हुए इस प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। लैंडेड कॉस्ट की वर्किंग शीट मैंने वीडियो में शामिल कर दी है, आप उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ इस लेसन नंबर 3 का अख्ताम करते हैं और फिर मज़ीद डिस्कशन के लिए लेसन नंबर 4 में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।